ठीक ठीक धिक्कार, मुख्यमंत्री तुम्हें जानाए ठीक ठीक धिक्कार। तो आप लोगों की तरफ दलाल का कमी नहीं है। चकरिया से लेकर करंदगी से लेकर हर जगह आप लोगों का दलाल फैला हुआ है कि किसी तरह विक्टर যেদিকে যাচ্ছে গোলাম রব্বানী ভাই রসুল মনি। আপনি একজন মন্ত্রী হিসাবে করণদিঘি, চাকুলিয়া, গোয়ালপুর এবং ইসলামপুরে একটা मुख्यमंत्री तुम्हें जानाए ठीक ठीक धिक्कार, मुख्यमंत्री तुम्हें जानाए ठीक ठीक धिक्कार, मुख्यमंत्री तुम्हें जानाए ठीक ठीक धिक्कार। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पुलिस बड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, धिक्कार का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धिक्कार का नेतृत्व गोलाम रब्बानी सावधान होशियार, गोलाम रब्बानी मुर्दाबाद, गोलाम रब्बानी मुर्दाबाद। रास्ते में खड़े हैं, कहीं ना कहीं इसके लिए माफी चाहते हैं कि आप लोगों को तकलीफ हो रही है। आज ये सभा करने का कारण क्यों है, ये बात आप लोगों को जानने की जरूरत है। जिस तरह का माहौल रब्बानी साहब गोवालपुर में तैयार कर रहा है, आज सभी जानते हैं कि आज किसी भी मजलूम पर कहीं जुल्म होता है। विक्टर भाई, चाहे धनतोला का मैटर हो, चाहे इस्लामपुर का मैटर हो या गोवालपुर का मैटर हो, हर जगह जाकर के बेबाकी से खड़े होते हैं और गरीब के पक्ष में खड़े होते हैं। वो कभी ये नहीं देखता है कि वो पैसा वाला है, वो गरीब के पक्ष में हमेशा खड़ा होता है। ये कहीं ना कहीं रब्बानी साहब को नागवार गुजर रहा है कि ये विक्टर को अगर किसी तरह बैठा दिया जाए, ये जो हम लोगों का कांटा बना हुआ है तो हम लोगों का रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। तो हम रब्बानी साहब से एक बात बोलना चाहते हैं कि आप गोवालपुर में जो बात धर्मपुर में उस दिन इस्तेमाल किए हैं कि अगर विक्टर भाई गोवालपुर में घुसता है तो उसको आप लोग यहाँ से धक्का देकर निकाल दीजिए। तो हम आपको ये चैलेंज करते हैं, आप अगर मेरा नेता के साथ गोवालपुर, करंदगी या इस्लामपुर कहीं पे भी अगर इस तरह का हालात आता है तो आपको आपके घर से हम लोग निकलने नहीं देंगे। इसके लिए जहाँ भी होगा आपको हम लोग घेर के बैठ जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि विक्टर भाई को दबा करके यहाँ की आवाम की आवाज को दबाया जाएगा, ये किसी तरह होने नहीं देंगे। आज जिस तरह गरीब का आवाज बनकर विक्टर भाई खड़ा है, अगर ये विक्टर भाई कहीं ना कहीं बैठ जाए तो आप लोगों की तरफ दलाल का कमी नहीं है। चकरिया से लेकर करंदगी से लेकर हर जगह आप लोगों का दलाल फैला हुआ है कि किसी तरह विक्टर को बैठाया जाए। आज जिस तरह से धनतोला में एक गरीब के पक्ष में विक्टर भाई आवाज उठाया, ये कहीं ना कहीं उन लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी तरह से चकरिया में भी कुछ नेता हम देख रहे हैं कि कुछ दिन से कोई अगर हम लोग का नेता कोई हो सकता है कि कोई लड़का फेसबुक में कुछ कमेंट करता है तो यहाँ का कुछ आदमी उसको फोन करके धमकाता है। तो हम उन लोगों से भी मुखातिब होकर बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोग ये सोच रखे हैं कि अगर बंगाल के किसी स्टेट में, बंगाल के किसी जिला में जिस तरह का माहौल पैदा किया गया है और आप चकलिया में ये माहौल पैदा कीजिएगा, करंदगी में ये माहौल पैदा कीजिएगा, तो हम लोग ये माहौल चकलिया और करंदगी इस्लामपुर में गोवालपुर में पैदा होने नहीं देंगे। इसके लिए सारा आवाम को हम लोग दावत दे रहे हैं कि अगर कहीं भी किसी भी नेता टीएमसी का आप लोगों के साथ कहीं ज्यादती करता है तो आप लोग पुकार दीजिए, हम लोग हाजिर होने के लिए तैयार हैं। जहाँ जगह ठीक करेगा वहाँ पे जाके लड़ाई करेंगे उसके साथ, एक इंची जगह टीएमसी वाले को नहीं छोड़ेंगे। आज के डेट में आप लोग देखे होंगे करंदगी के आपका इसमें गौतम पाल को जिस तरह से और वहाँ के सभापति जिस तरह से वहाँ पर जुबानी कर रहा था, उस तरह पब्लिक वहाँ का जिस तरह उसने दौड़ाया उसको, कहीं ना कहीं वो लोग एक बात आवाज दे रहा था कि खेला हम लोग खेला करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि पब्लिक अपना खेला शुरू कर चुका है और जगह जगह लोग दौड़ा रहा है। ये बात आज इस जगह से हम लोग कह रहे हैं कि आज के बाद अगर टीएमसी का कोई भी नेता कांग्रेस के किसी भी आदमी को ललकारेगा, जहां ललकारेगा वहां जाके जवाब दे जाएंगे। इसके लिए सब तैयार रहे। मैं अपना बात यही बोल के खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। साथियों, आप लोगों को थोड़ा तकलीफ जरूर होगा। किसी का करंट छूट रहा उसको निकाल दीजिए। जो जिसका करंट छूट तो हम लोग धिक्कार मिशन निकाले हैं, ये समझने की बात है। कल
रब्बानी साहब मीटिंग करता उस मीटिंग के माध्यम से भिक्टर साहब को चैलेंज किया है। क्या चैलेंज किया है कि भिक्टर जब झगड़ा कहीं भी आए तो उसको धक्का मार कर निकाल दिया जाए। आज अगर भिक्टर साहब कहीं मैदान खेल में जाए और कहीं प्रोग्राम में जाए, अगर उसके ऊपर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन होगा। इस तरह का बयानबाजी नहीं कर सकता है। তাকে তাড়া করছে মানুষ, ওকে বলছে কাজ কোথায়। মানুষ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল নির্বাচনের আগে, সেই নির্বাচনে তার প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারছে না। যেদিকে যাচ্ছে গোলাম রব্বানী, আমার গোলাম রব্বানীর ভাই রসুল মনি যেখানে যাচ্ছে তাকে তাড়া করছে। ও চ্যালেঞ্জ করেছে আমাদের ধরমপুরে, ধরমপুরে, তো ওখানে চ্যালেঞ্জ করেছে আমাদের বিধায়ক আলী ইমরান রাম, প্রাক্তন বিধায়ক আলী ইমরান রামকে চ্যালেঞ্জ করেছে। উনি নাকি চাকুরিয়ার বুকে বা ইসলামপুর, করণদিঘি বা গড়পকর, ও যেখানে যে এই চারটা জায়গায় যদি ভিক্টর ভাই যায় তাহলে সে তাকে নাকি ধাবা করবে এবং মানুষকে উত্তেজিত করেছে। তাই আমরা তার প্রতিবাদে আজকে ধিক্কার মিছিলে আজকে এখানে আমরা জমা দিয়েছি। আজকে চাকুলিয়া কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে এই ধিক্কার মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। আপনাদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে হঠাৎ করে এই প্রোগ্রামটা নেওয়া হয়েছে কেন। কংগ্রেসের ব্লক সভাপতির পক্ষ থেকে আজকে আপনাদের কিছুটা কষ্ট হলেও আপনাদের কাছে আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কারণ বর্তমানে যে পরিস্থিতি তৈরি করেছেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী জনাব গোলাম রব্বানী সাহেব, গতকালকে ধরমপুরে একটি জনসভা 21শে জুলাইকে কেন্দ্র করে ওনারা এখন প্রোগ্রাম করছেন। সেই প্রোগ্রামে উনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে কিছু অপ্রাসঙ্গিক, অসাংবিধানিক এবং উস্কানিমূলক বক্তব্য রেখেছিলেন। সেই বক্তব্যটা হচ্ছে আমাদের নেতা, আমাদের প্রিয় নেতা আলী ইমরান রাঞ্জ ভিক্টর ভাই সম্পর্কে উনি কটূক্তি করেছেন এবং উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছেন। ওনার বক্তব্য, আলী ইমরান রাঞ্জ এমপি ইলেকশনের সময় বিজেপির সাথে সাটগাঁট করে এখানে তৃণমূলের প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণীকে হারিয়ে দিয়েছে এবং এই মর্মে আমাদের সমস্ত মুসলমান ভাইদেরকে আলী ইমরান রাঞ্জ অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে এবং কিউআর কোড প্রকাশ করে তার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। এবং সেই জন্য উনি বলেছেন যে করণদিঘি থেকে শুরু করে চাকুলিয়া, গোয়ালপুকুর এবং ইসলামপুর যে কোনো জায়গায় আলী ইমরান রাঞ্জ ভিক্টরকে দেখা পেলেই তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়ার নিদান দিয়েছেন উনি। আমার কথা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী উনি, ওনার যে কোনো বক্তব্য একটা মাপকাঠিতে থাকতে হবে, দায়রার মধ্যে থাকতে হবে। উনি একজন সাধারণ চাষি এবং সাধারণ দোকানদার এবং সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ নন। উনি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী, ওনার বক্তব্যের একটা প্রভাব রয়েছে। উনি যদি চান যে আজকে ওনার বক্তব্যে ভিক্টরকে যেখানে পাবে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে হবে, আজকে আমরা মনে করছি যে এই বক্তব্যটা ওনার
অসাংবিধানিক বক্তব্য এবং উস্কানিমূলক বক্তব্য। এবং এই বক্তব্যের পিছনে উনি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এই বক্তব্য দিয়েছেন। বিগত এমপি ইলেকশনের সময় উনি ঘোষণা করেছিলেন যে আমি 86,000 ভোট লিড দেব গোয়ালপুকুর অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার, জনগণ সেখানকার সচেতন এবং জনগণ আমাদের এমপি ক্যান্ডিডেট আলী ইমরান রাম ভিক্টর ভাইকে বিপুলভাবে সমর্থন করেছিলেন এবং তাতে রব্বানী সাহেবের মুখ কালো হয়ে গেছিল এবং 86,000 তো নয় 600 ভোটে লিড পেয়েছিলেন। তার জন্য মমতা ব্যানার্জির চক্ষুশূল হয়েছেন। আজকে আমি রব্বানী সাহেবকে প্রশ্ন করতে চাই যে আপনি আপনার মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী যাকে মাথায় তুলে নাচেন, তার বক্তব্যকেও, তার অনুশাসনকেও আপনি মানছেন না। নর্থ বেঙ্গল যে প্রোগ্রাম হয়েছিল সেখানে কিন্তু আমরা শুনেছিলাম আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আপনার প্রসঙ্গে বলেছিলেন রব্বানী ভাষণবাজি কম করবা, তাতেও কিন্তু আপনার কর্ণপাত হয়নি। আপনার মুখ্যমন্ত্রী আপনাকে ভাষণবাজি কম করতে বলেছিলেন, কিন্তু আপনি কালকে যে ভাষণবাজি করেছেন, আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই মেসেজটা আপনার পৌঁছাতে চাই যে আপনি কিন্তু এখনো অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিতের মতো বক্তব্য রাখেন এবং আপনি একজন মন্ত্রী হিসাবে করণদিঘি, চাকুরিয়া, গোয়ালপুকুর এবং ইসলামপুরে একটা অশান্তির বাতাবরণকে ছড়িয়ে দিতে চান। তার প্রতিবাদে আজকে আমরা জমায়েত হয়েছি। আপনাদের যারা এই মিটিংয়ে, এই ভিক্ষার মিছিলে সমবেত হয়েছেন, প্রত্যেকে আমরা সালাম এবং নমস্কার জানিয়ে, আমাদের মাঝে অনেক বক্তা রয়েছেন, আমাদের বক্তারা রয়েছেন বিভিন্ন প্রসঙ্গে। আজকে আমাদের ভিক্ষার মিছিল কেন, আপনাদের অসুবিধার কারণ আমরা কেন করছি সেটা আপনাদের জানা দরকার। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রশাসনের পদক্ষেপ না নেওয়া হবে, এটার প্রতি অ্যাসিওরেন্স আমরা না পাবো, ততক্ষণ আমাদের আন্দোলন চলবে, এই রাস্তাদান চলবে। প্রশাসনকে আমরা অ্যাওয়ার করতে চাই কালকের এই বক্তব্যের প্রতি যে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, সেটা শান্তির করার প্রয়াস যদি প্রশাসনের পক্ষ থেকে না নেওয়া হয়, তাহলে আমরা এই অবরোধ উঠাবো না, আমরা এখানেই অবরোধ চালিয়ে যাব।